बेले मुझे कहे सब दर्शक को शांति करवा सहज कथा नुह एमती भारत वर्ष कौन अभिनेता ना सब दर्शक को शांति करदेवे नंगदेव नाटक किसी बाहर जिन यूज कराए आ बहुत जिन यूज करा यात्रा जगत में कहीं यूज करना से जिन मार्केट में कौटी मिले से बहादुरी से तार बहादुरी के तार श्रेय जीव निर्देशक एनएसडीएम दिनेश दास को सी निजे हाथ जिन आप मंचस्थ होते लोक देखुवे एमती कि सागुणार ड्रेस कलाकार मान ड्रेस जोड़ा कि बाहर कौटी मिलनी पैसा खर्च कले अमेरिका लंडन मान ओडिशा भारत वर्ष कौटी मिलनी भारत बाहर भी कौटी मिलनी हाथ में तैयारी करा इंद्र भवन रे नमस्कार जय जगन्नाथ यहाँ यात्रा मोर 7 वर्ष है 7 वर्ष चली 6 वर्ष पर 7 वर्ष मुझे इंद्र भवन पार्टी सुजोग पाई कम कर भास्कर बाबू पार्टी मानेश्वर नाट्य मालिक सी बापा थे मालिक से मालिक पुराणा अनुष्ठान कहले अत्युत्तम ना आत्रा जुएल मनोज नायक विषय किए न जाने यात्रा दर्शक महल हो कि कमिटी महल हो कि समस्त यात्रा कलाकार महल हो सुजोग पाई खुशी अच्छी ठीक ठाक जमी चलिया था भल चलती रंगमहल यात्रा मो माँ रंगमहल मत जन्म देती जो बड़ बड़ कमेडियान ना करते कि रंगमहल कमेडी चले से जगह मत सुजोग देते सत्य बाबू हठात मुझे पसंद आसिली मोटू भल कलाकार जेहेतु पार्टी पार्टी मालिक से पार्टी भल चिंता करेंगे मोटू भल दामी कलाकार आने मोटू भल कलाकार से मत रंगमहल छाड़ा पड़ा कि से मत छाड़े गोटे यात्रा गोटे ट्रेंड देखा मिली माने कंपटीशन न थी कि भी गोटे गोटे यात्रा अनुष्ठान से परिवेशन कर देखा मिली बड़ बड़ कप बढ़िया कथा कपटा कौटी मिले जो जगह कंपटीशन थाए जो मेला थाए से कप दि जाए किंतु गोटे नाटक होची गोटे यात्रा पार्टी करूची किंतु देखला बड़ बड़ कप यानी सत कथा हला तो गोटे रहउची जानी जानी से यात्रा को हाईलाइट कराउची ना प्रकृत रे से यात्रा पाइबार योग्य भल कथा पचाला एटा सब दर्शक मान सामाजिक गणमाध्यम देखुची दर्शक मान मन रे उंकी मारुची गोटे कथा नाटक नाटक जोटा भल नाटक से सबुठी भल गाँव भल सहर भल सबुठी भल आउ जो कहले कप मानपत्र सब कथा यहाँ देखो आज्ञा यहाँ संपूर्ण कमिटी को निर्भर करे गोटे आगुरी गणमाध्यम बेसी नाला कथा बाहर को आसूला कि गणमाध्यम आसला लोक बाहर को आसूसी कौन कि जो कमिटी गोटे भल बिजनेस हुए गोटे नाटक मंच भल बिजनेस हुए कि भल लोकप्रियता हासिल करे से कमिटी खुशी कप कि मानपत्र कि गामुछा प्रदान गामुछा वस्त्र स्वरूप प्रदान करती कलाकार टेक्नीशियन मत प्रदान करते एतर किसी मिछ ना आत्रा कंपटीशन कहले ओडिशा कोठी यात्रा कंपटीशन ना आज पर्यंत ऑफिशियली कंपटीशन कोठी ना आम खाली मन मन भाविचे खंडगिरी गोटे विराट बड़ कंपटीशन किंतु एक्चुअली यात्रा पुरुखा लोक पचरा जीव जदि एक्चुअली माने सरकारी स्तर हो कि बेसरकारी स्तर हो कौन यात्रा कंपटीशन न थाए जो भल नाटक हुए जो भल बिजनेस हुए यात्रा पार्टी कमिटी मैंने खुशी दिखती से कौन गोटे विराट बड़ कथा नुह जो जी भल बिजनेस कला धर आम आसलु गत गाँव प्रीतिपुर आम 15 लाख प्लस बिजनेस कलु 4 दिन भितर से कमिटी जब 10,000 टकर से आमको गामुछा देले कि कप देले एत किसी असुविधा नहीं तो आम तो कहीं कह फास्ट बोली फास्ट कौन कहीं कहीपर कहीं सेमती किसी मापदंड ना यात्रा क्या फास्ट कह सेकेंड कह जहाँ नाटक भल है जिते जो यात्रा पार्टी भल नाटक परिवेशन कला जो यात्रा पार्टी भल कहानी पड़ा जो यात्रा पार्टी भल अभिनेता पड़े से नाटक यात्रा पार्टी भल चलला बा सम्मानित हो चलला प्रत्येक मंच से गोटे किसी खराब कथा नुह यहाँ सामाजिक गणमाध्यम भूल करा हाथ गणती यात्रा अनुष्ठान 8-10 यात्रा अनुष्ठान समस्त गोटे गोटे नाटक बर्तमान हाइलाइट चलती 8-10 नुह आप भूल खबर अच्छी 3-4 पार्टी नाटक भल अच्छी सत कथा आज्ञा नाटक जार भल थी जो अनुष्ठान हो ए बी सी सेमती किसी ना कैटेगोरी जो पार्टी नाटक भल तो से पार्टी निश्चय दर्शक आदृत हम तेणु से जी हो तेणुक जो विगत दिन में जो पार्टी नाटक भल मंचस्थ करते से पार्टी उड़ूला सब कैमरा हाउसफुल करता बर्तमान से पार्टी नाटक बाजी ना अलग पार्टी नाटक जो नाटक बाजी ना आगुरी नाटक बाजी भाग्य साथ देती कलाकार भल पड़ी नाटक बाजी मंचस्थ चली आम पार्टी चलती गोटे भल नाटक और यात्रा जगत माइल खुंड कले अत्युत्तम मैंने 9 अंक दुर्भिक्ष सेमती इंद्रभवन गत 5-7 वर्ष नाटक जमी बाजी नाला कौन भल नाटक होना भल नाटक होता गोटे जो दर्शक अति भल पाई जाती नाटक होना जहाँ जो पार्टी नाटक भल से पार्टी नाटक भल चलती से किसी आगामी भविष्य भी जो पार्टी भल नाटक कर नाटक भाइराल हम आ भाइरालटा कौन कहले कहीं केबे करांती भाइराल ऑटोमेटिक हुए
ଆପଣ ଯେତେ ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଯଦି ନାଟକର ଦମ ନଥିବ ଅଭିନେତାର ଦମ ନଥିବ କିଏ ଭାଇରାଲ କରାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ନାଟକ ଭଲ ହୋଇଥିବ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଭାଇରାଲ ହବ, ଅଟୋମେଟିକ ଦର୍ଶକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। କ'ଣ କହିବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ସମସ୍ତେ କାଟିକିରି ନିଜର ଦମ ଦେଖାଇ ପାରିବ? କାହାକୁ କାଟିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ, କି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରହିବା ବି ଉଚିତ। ନିଜେ ଭଲ କାମ କରିକି ଦର୍ଶକ ଆଦୃତ ହେବାଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାହାକୁ କାଟିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାହାଦୁରୀର କଥା ନୁହଁ। ନିଜେ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିବା, ଦର୍ଶକ ମନ କିଣିବା କିମ୍ବା ଭଲ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିକି ଦର୍ଶକ ଆଦୃତ କରିବା ସେଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଯଦି ଖଣ୍ଡଗିରି ମଞ୍ଚରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶାଠୁ ଅଧିକା ଦର୍ଶକ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିବ। ଆମ କାହାକୁ କାଟିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମେ ଭଲ ନାଟକ କରିବୁ, ଦର୍ଶକ ମନ କିଣିବୁ। ଏ ବର୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ 4ଟି ନାଟକ। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ, ତୃତୀୟ ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ, ଚତୁର୍ଥ ନାଟକ ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଉଲିଂ ହେଇଛି କିମ୍ବା ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନ ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। 4ଟି ନାଟକ ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଚାଲିଛି ଏବଂ 4ଟାଙ୍କ ନାଟକ ଭଲ ନାଟକ ହେଇଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ନାଟକ ହେଇଛି। ସବୁଠୁ ଭଲ ନାଟକ ଭଲ ଚାଲିଛି 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ମାର୍କେଟରେ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେ ବାଦ ବିବାଦ ଥାଇକିରି ବି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଙ୍ଗୁଳି ନୃତ୍ୟକୁ ଆଣିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେଟା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ ସେଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ? ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସଚେତନ ଖାଲି କଳାକାର ନୁହଁ, ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହାସ୍ୟ ରସ ଭିତରେ ଅଶ୍ଳୀଳକୁ ବହୁତ ବିରୋଧ କରେ। ସେମିତି ଆମେ ପାର୍ଟିରେ ବିରୋଧ କରୁ। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ବହୁତ କମିଗଲାଣି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଯେଉଁମାନେ ଆଣୁଥିଲେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ଭରସା କରୁଥିଲେ କମିଗଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଆଣୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ନାଟକ ଭଲ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଟିଂ କଳାକାର ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାଟକ ଭଲ ହୋଇନଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ କଳା ଆଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ କମିଟିକୁ, ମାଲିକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏମିତି ନ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା କଳାକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହଉ, ଦର୍ଶକ ଗହଳରେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇସାରିଲାଣି ଆମ ଯାତ୍ରା ଜଗତ। ନ ଆଣନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ କମିଗଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବିକଳରେ ଆଣିବା କଥା ଆଉ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ନାଟକ ଭଲ ହୋଇନି କରିବେ କ'ଣ? ଆମର ତ ଆଜି ଆମର ବୋଧେ ପାର୍ଟି 2 ମାସ ପୁରୀ 3 ମାସ ଚାଲିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାଲିଛୁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ତା ନାଟକ ଭଲ ପଡ଼ିନି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଏଥିରେ ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ। ନାଟକ ଭଲ ପଡ଼ିନି, କଳାକାର ସେଟିଂ ନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଅଭିନେତା ଅଭିନୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାହାର ନୃତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ନାଟକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ସାପ ଘୋଡ଼ା ଏମିତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କିଛି ଅଛି? ନା, ସାପ ଘୋଡ଼ା ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଛି ସବୁ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ସାପ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଖେଇବାର ଗୋଟେ କଥା। ଯଦି ଦର୍ଶକ ଯଦି ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନୋରଞ୍ଜନ କଲେ କିଛି ଭଲ କଥା, ଖରାପ କଥା ନୁହଁ। ଏଇଟା କିଛି ପାପ ନୁହଁ କି ଖରାପ ନୁହଁ। ଆମ ନାଟକରେ ନଙ୍ଗଦେବ ନାଟକରେ କିଛି ବାହାର ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇନି। ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଟା ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ କେହି କେବେ ୟୁଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟରେ କୋଉଠି ମିଳେନି। ସେଥିରେ ବାହାଦୁରୀ, ତାର ବାହାଦୁରୀ କିମ୍ବା ତାର ଶ୍ରେୟ ଯିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ NSDN ଦିନେଶ ଦାସକୁ। ସେ ନିଜେ ହାତରେ ତିଆରି କରି ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ। ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହଉଥିବେ, ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ। ଏମିତିକି ଶାଗୁଣାର ଡ୍ରେସ୍, କଳାକାର ମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍, ଯୋଉଟା କି ବାହାରେ କୋଉଠି ମିଳିବନି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ଆମେରିକା, ଲଣ୍ଡନ, ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋଉଠି ମିଳିବନି, ଭାରତ ବାହାରେ ବି କୋଉଠି ମିଳିବନି। ତା ହାତରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ଆମ ଦେଶୀ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଦେଶୀ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ବାହାର ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇନି। এটা তো হাতুর দিনের দাস, সেটা বি গোটে আম পাই বড় প্লস পয়েন্ট এবং সেটা আকর্ষণ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଲଟି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦି ପ୍ରକାର ଥାଏ, କମେଡି ବି ଥାଏ, ସିରିୟସ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ବି ଥାଏ, ଏମିତି ଦି କ୍ୟାଟେଗୋରିର କେମିତି ଆପଣ? ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗମହଲ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲାବେଳେ ମତେ ଯୋଗ୍ୟତାଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ଚରିତ୍ର ମିଳିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ମତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ମାନେ ପରିପକ୍ୱ ଅଭିନେତାକୁ ମିଳିବା କଥା, ସେ ଚରିତ୍ର ମତେ କମ ବୟସରୁ ବା କମ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ମିଳିଛି। ଆଉ ସେ ନାଟକ, ସେ ଅଭିନୟ ମୁଁ କେତେ କରିପାରିଛି ନ କରିପାରିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ କଥା। ତଥାପି ସବୁବେଳେ ମୁଁ କୁହେ, ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଏମିତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଅଭିନେତା ନାହାନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରାଇଦେବେ। ମୁଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୋ କର୍ମର ଫଳ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଅନେକ କମେଡିଆନ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସିରିଏଲ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କମେଡି ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣଙ୍କ କମେଡିଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ନା, ମତେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଲଗା ଲୋକ, ଅଲଗା ବଡ ବଡ ମାନେ ରଥୀ ମହାରଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସିନେମାରେ ହଉ, ସିରିଏଲ ହଉ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ହଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେ, ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ କମେଡି ହଁ ମୁଁ ଦେଖେ, ତା ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ପପୁ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଦେଖେ ମୁଁ। ରବି ଶତପଥୀଙ୍କ କମେଡି, ବୁଦ୍ଧିଆନା ଆଉ ଦୟାନନ୍ଦ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କମେଡି ଦେଖେ।
मोर सौभाग्य मु बड़ बड़ हास्यवेता सारे भी काम कर सारे जता बुद्धियाना कंडेई विश्वाल जो कमेडी रे बहुत आगे अच्छा काम कले निश्चय मोर भी मुझे देखे बेले बेले भल लगे बेले बेले भल लगे किसी डायलॉग अछि जोने कि काहाकू बा डायरेक्ट ताको देरे बाजिला भलिया सेमति किछि ना सेमती का देरे बाजिला वाला सेमती इंगित करी डायलॉग किछि नाही मु बहुत मार्जित करी चेष्टा नाट्य मंडप रे गोटे डायलॉग रखले डायरेक्ट पीयूष त्रिपाठी सेमति आपण ना आज्ञा सेमती केबे पड़ीनी जदि सेमती केबे भविष्य रे मोर पड़ियो मु अनुरोध करी से डायलॉग काटिया कहबी सार को कारण सेमती मु टिके माने मार्जित करिया सब चेष्टा करे मार्जित करूची भी तापर दर्शक भाई मु केते मार्जित करूची न करूची अभिनय हो चली बेश पोशाक हो कथबार्ता हो सब मार्जित करने चेष्टा करें दर्शक गोटे ना धरदेले असुविधा कोन अछि किसी असुविधा ना कि जदि नाटक जदि आवश्यक अधिक आम कहीं ना धरवा आवश्यक जब ना ना धरवा किसी आवश्यक ना नाटक कहानी अनुसार आम अलग कथा कहवा जदि कहबार अच्छी भल कथा अलग कथा अच्छी कहवा कहीं क्या ना धरी भल रहू क्या खराब रहू जेहतु जो कलाकार ना आप कहले सी आम जड़े कलाकार भाई कहीं ना धरिकी ना धरिकी क्या इंगित करके कहवा आम धर्म कलाकार धर्म नुह ना कंट्रोवर्सी बड़ कथा नुह कंट्रोवर्सी बड़ कथा नुह डरबार कथा ना जदि ना धरबी मुझे निश्चय भल धरबी खराब धरबी कि कहार आश्रा ना धरिकी निजे सिंगर मार पार ठीक दर्शक चाहिए पुणी से जिन्ना गुरु बुधियाना को आउथरे देखा भविष्य आउथरे देखि पारिबे निश्चय 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 देखिए जिन्ना गुरु बुधियाना को निश्चय देखिए दर्शक आशीर्वाद एमती थाउ निश्चय देखिए बहुत जल्दी आम माने जिते सब कथा ठीक ठाक हो निश्चय डिक्लेयर करूँ निश्चय देखिए ये नाटक डायलॉग हाँ हाँ आ गए डायलॉग अच्छे सारे आपण निजे कहते कम कला बेले कान में बिंडा दे कम करूँ मु तो कान में बिंडा दे कम कर जो कम आप डाकुचे केमी शुणी कहले कि कम करूँ देखो आज्ञा ओडिशा रे को थाना कहले गाड़ी नहीं थाना गाड़ी आप 5टा पहुँचली आप कहले कौन बे एत डेरी कौन है जा एसपी सारा चिठी देके आसबू आज्ञा मोर को गाड़ी अच्छी मोर भंगा साइकेल पेली पेली गली पेली पेली आसली डेरी होगा पुणी कहले जा एत डेरी कौन जा सफा करूँ कौ कनेस्टेबल आज्ञा थाना सफा करे कहले पेन सार्ट तथा चाकरी करती जेहेतु सफा कर बाध्य एमती डायलॉग अच्छी नमस्कार जय जगन्नाथ।